Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita. Kita masih lagi dalam membahas dalam perbincangan ghairu munsharif. Jadi kita dah start ghairu munsharif ini bahagian yang pertama. Sebab ghairu munsharif ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ghairu munsharif dengan satu illah, yang illah tu qaim maqam dua illah. Dan itu juga terbahagi kepada tiga. Kita dah selesai yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi yang pertama ghairu munsharif yang dengan illah yang far'i yang satu. Yang pertama ma kana ala wazni sigha muntahal jumu', yang kedua ma kana makhtuman bi alif at-ta'nis al-maqsura, yang ketiga ma kana makhtuman bi alif at-ta'nis al-mamdudah. Ini semua yang ghairu munsharif. Sebab tu kita dapat satu, tapi satu tu qaim maqam dua illat. Kerana apa? Kita kerana pun dah bagi kerana sebab-sebab tu. Jadi ghairu munsharif yang kedua kita hari ini bincang. Ghairu munsharif yang kedua itu pun yang ghairu munsharif dengan illah, dua illah yang far'i. Kita baca matan dulu, kemudian kita explain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani ma yamtani'u sarfuhu bi'illataini far'iyyataini. Wa huwa naw'ani. Ma yamtani'u sarfuhu ma'al 'alamiyyah wa ma yamtani'u sarfuhu ma'al wasfiyyah. Ghairu munsharif yang kedua ni, bahagian yang kedua ni ialah ghairu munsharif dengan dua illah yang far'i. Maksudnya kita dapat dua illah juga far'i. Itu juga wa huwa naw'ani, itu juga terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ma yamtani'u sarfuhu ma'al 'alamiyyah, ghair munsharif serta 'alamiyyah, wa ma yamtani'u sarfuhu ma'al wasfiyyah. Yang kedua ghair munsharif serta al-wasfiyyah. Fal awwal, maka yang pertama, yakni ma yamtani'u sarfuhu ma'al 'alamiyyah itu, wa huwa ma yamtani'u sarfuhu ma'al 'alamiyyah, iaitu ghair munsharif serta 'alamiyyah sittatu anwa'in, iaitu 6 bahagian. 6 bahagian. Jadi ghair munsharif serta 'alamiyyah itu terbahagi kepada 6 bahagian. Itu panggil fal awwal. Yang pertama majtama'a fihi al-'alamiyyah wa ziyadatul alif wan nun. Ghair munsharif padanya dapat dua illah, ataupun ghair munsharif ma'al 'alamiyyah dan juga ziyadatul alif wan nun. Tambahkan alif nun zaidah. Tambahkan alif nun. Oh, minta maaf, video seri 19 hilang ke Ustaz? Ya, saya ni padam. Lepas buat video tu share tu tak dapat. Mungkin dia, saya nampak semalam dia dah masuk dalam YouTube. Kalau Muhammad Jamal Habran, kalau awak tulis mungkin Tankih Al-Azhari, mungkin dia keluar video tu semua dekat YouTube. Tadi baru saat saya nampak dia ada video semua dekat YouTube tu. Jadi seri 19 tu saya padam. Minta maaf lah Muhammad Jamal Habran tu. Minta maaf. Jadi majtama'a fihi al-'alamiyyah wa ziyadatul alif wan nun ini macam mana? Yang pertama 'alamiyyah dengan menambahkan alif nun zaidah. Wal mudhari'aini li alif at-ta'nits al-mamdudah. Di sini mudhari'aini maksudnya ialah alif nun zaidah itu mudhari'aini yang musyabahat, menyerupai untuk alif ta'nis al-mamdudah, untuk alif ta'nis al-mamdudah.
Karena apa? Karena li'annahuma fi bina'in yakhussul mudzakkar atau yukhassul mudzakkar. Karena kedua-dua itu alif nun zaidah ini dia di segi bina spesifik yang mengkhususkan untuk mudzakkar. Kama anna alif at-ta'nisi fi bina'in yakhussul muannats atau yukhassul muannats, seperti mana alif ta'nis di segi bina pada bina yang mengkhususkan muannas. Itu illah yang pertama. Kedua, wali'annahuma, dan illah yang kedua karena kedua-dua alif nun zaidah ini la talhaqhuma at-ta'u, tak berhubung kedua-dua itu akan tah. Alif nun zaidah ini dia tak berhubung dengan tah. Seperti Imran, fa inna fihi al-alamiyatah, maka sesungguhnya pada Imran ini al-alamiyah, ada alamiyah nama, wahiyya, dan alamiyah ini far'ut tankir, far' bagi tankir. Maksudnya kita tahu bahawa ma'rifah ini tankir kepada nakira. Karena apa? Karena isim nakira itu, di dalam isim nakira itu ataupun pada isim nakira kita menambahkan alif lam, barulah dia jadi ma'rifah. Jadi di segi menambahkan pada nakira, ma'rifah itu jadi fara' kepada nakira. Di sini pun dia kata alamiyah, wahiyya, yaitu alamiyah ini far'ut tankir, fara' cabang bagi kepada at-tankir isim nakirah. Wa ziyada, dan ziyada itu alif nun tu wahiyya far'ul mazid alai, itu fara' kepada mazid alai, yani imra, umar ataupun imr, ain mim ra, imr, itu panggil mazid alai. Alif nun tu fara' kepada imran, mazid alai. Yang summary, yang kesimpulan ialah yang pertama alamiyah serta menambahkan alif nun zaidah. Itu saja kena ingat. Yang pertama, dalam mana-mana ghair munsharif kita dapat alamiyah serta alif nun zaidah, jadi itulah sebab ghair munsharif. Ini yang pertama. Yang kedua, majtama'a fihi al-alamiyah wa tarkib al-mazji. Ghair munsharif, ghair munsharif ijtama'a fihi, berhimpun together padanya al-alamiyah wa tarkib. Alamiyah, tarkibul mazzi. Tarkibul mazzi ini kita boleh panggil juga murakkab mana' saraf, murakkab mana' saraf. Wa tarkibul mazzi, dan tarkib mazzi isim yang dapat alaminya serta tarkib mazzi, seperti ba'la bakka. Jadi perkataan ba'la bakka ini dia ba'lun satu perkataan, bakka satu perkataan, barulah jadi dia nama bagi satu city, satu bandar. Fa inna fihi al-alamiyah, maka sesungguhnya padanya ba'la bakka ini ada alamiyat, wahiyya, yaitu far'ut tankir. Jadi ini fara' kepada tankir. Wa tarkib, dan juga tarkib maksud ba'la bakka, dua kalimah bersusun baru jadi tarkib. Wa huwa far'ul ifrad, jadi tarkib ini fara' kepada ifrad. Ifrad itu mufrad. Sebab apa? Di dalam mufrad ataupun pada mufrad kita menambahkan suatu kalimat, baru dia akan menjadi tarkib. Jadi ba'la bakka ini kita dapat illah yang pertama dia tu alamiyah, yang kedua dia tu tarkibul mazzi ataupun kita katakan murakkab mana' saraf. Murakkab mana' saraf, maka dua-dua illah ini menghalang daripada menerima tanwin, jadilah ghair munsharif. Ini yang kedua. Yang ketiga, majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'nis lafzan wa ma'nan, atau lafzan la ma'nan, atau ma'nan la lafzan. Jadi kita kena faham ibarat ini, kena fuka sikit. Majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'nis. Yang pertama, ghair munsharif pada yang dapat alamiyah juga ta'nis. Lafzan wa ma'nan. Alamiyah ta'nis ini pada lafaz juga pada makna. Alamiyah itu kita dapat pada lafaz dan juga di segi makna, di segi zat khasiyat tu juga kita dapat ta'nis. Memang reality itu ta'nis. Ataupun au tu dia ataf.
majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'anis lafzan la ma'nan. Alamiyah ta'anis tu kita dapat pada lafaz, la ma'nan pada makna kita tak dapat. Maksudnya tak akan together, tak akan himpun. Yang ketiga, au ma'nan majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'anis ma'nan la lafzan. Pada makna tu kita dapat makna tapi kita tak dapat pada lafaz. Lafaz tu kita nak tengok dia seolah-olah macam muzakkar. Ataupun kita tak dapat mana-mana alamat ta'anis. Tapi di segi makna, di segi zat kita dapat. Okey, kita tengok contoh. Fal awwal, yakni fal awwal maksudnya majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'anis lafzan wa ma'nan. Adanya alamiyat, adanya ta'anis pada lafaz juga pada makna. Fatimah, ke Fatimah. Jadi kita tengok Fatimah ini dia memang alamiyah, nama seorang perempuan, dan Fatimah ini memang diwada'kan, dihantarkan, diletakkan untuk seorang perempuan. Jadi seorang perempuan yang makna, yang reality, zat dia tu memang muannas. Jadi kita dapat dua-dua makna. Itu maksud lafzan wa ma'nan. Alamiyah tu kita dapat pada lafaz, juga kita dapat dalam makna. Fatimah nama perempuan, juga memang dia tu perempuan. Di segi zat tu, di segi makna pun memang dia tu perempuan. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua tu ialah au lafzan la ma'nan. Kita dapat alamiyat ta'anis tu pada lafaz, tapi pada makna kita tak dapat. Pada makna kita tak dapat. Contoh, Talha. Talha ini dia ada alif dia ada alamat ta marbuta yang belakang tu, itu memang alamat ataupun tanda untuk muannas. Tapi ini diwada'kan, dihantarkan, diletakkan lirajulin, untuk seorang lelaki. Maksudnya Talha ini kita letak nama untuk seorang lelaki. Jadi kita dapat alamiyat juga ta'nis pada lafaz, la ma'nan pada segi makna tu kita dapat, sebab dia tu lelaki. Jadi reality, kualiti perempuan tu dekat lelaki memang tak ada. Jadi la ma'nan. Okey. Au ma'nan la lafzan. Ataupun alamiyat ta'anis tu kita dapat di pada makna, dan la lafzan pada lafaz kita tak akan dapat. Jadi contoh dia ialah Zainabah, nahwu Zainabah. Jadi Zainabah ini dia memang nama orang alaminya, dan juga dia ini nama bagi seorang perempuan. Tapi dalam Zaidah ataupun pada lafaz Zainabah ini kita tidak dapat alamat ta'nis. Jadi kita dapat makna saja, sebab Zainabah ini untuk seorang perempuan, nama ini untuk seorang perempuan. Jadi seorang perempuan tu ada ta'nis, makna ta'nis tu, yang alamat perempuan tu kita dapat, tapi tanda tu kita tak dapat dalam lafaz Zainabah tu. Itu panggil wa huwa ta'nisun ma'nawiyun. Bila kita tak dapat lafaz alamat ta'nis, kita panggil itu muannas ataupun ta'nis ma'nawi. Jadi kesimpulannya ialah yang ketiga ini alamat ghair munsharif serta alamiyah dan juga ta'nis pada lafaz dan juga pada makna seperti Fatimah, dan kita dapat alamiyah ta'nis pada lafaz bukan makna seperti Talha, dan alamiyah ta'nis ini kita dapat pada makna bukan lafaz seperti Zainabah. Jadi Zainabah ini bila kita katakan ta'nis ma'nawi pada lafaz ini, ataupun nak jadi ta'nis ma'nawi ini, dia ada syarat, ataupun nak jadi ghair munsharif dia ada beberapa syarat. Kita tengok syarat dia ialah yang bawah, ibarat seterusnya, wa syartu tahattumi man'il muannatsi ma'nan min as-sarfi. Syarat tahattum yang mewajibkan, yang memestikan, yang lazimkan man'il muannas, mana muannas maknan pada makna daripada sarf, daripada menerima tanwin. Maksudnya muannas ma'nawi ini syarat untuk menghalang daripada menerima tanwin. Apa dia? Yang pertama, az-ziyadatu 'ala thalatha. Muannas ma'nawi ataupun lafaz yang muannas ma'nawi itu dia kena lebih daripada 3 huruf.
az-ziyadatu 'ala thalatha. Dia kena lebih daripada 3 huruf. Kama mathalna, seperti mana kita buat contoh seperti Zainabah. Ataupun au ini ataf, ataupun syarat yang kedua au taharrukil wasti, ataupun huruf yang pertengahan tu kena jadi baris. Huruf pertengahan tu kena mutaharrak. Ka saqara, seperti saqara, sin, qaf, ra. Jadi qaf tu huruf pertengahan mutaharrak. Okey, yang kemudian ataupun syarat awil ujmah ma'anawi, ta'anis ma'anawi itu dia kena ujmah, seperti himsa, ataupun awil naqallu minal mudzakkari ilal muannasi, ataupun lafaz itu dinaqalkan daripada muzakkar kepada muannas, yakni dia tu asal nama tu perkataan tu diwada'kan untuk seorang lelaki, tapi dipindahkan ataupun diletakkan ataupun diambil untuk sebagai nama untuk seorang perempuan. Maksudnya contoh seorang nama Zaid ini letak ataupun diwada'kan untuk seorang lelaki, kemudian kita ambil nama Zaid itu kita wada'kan, kita letakkan untuk seorang perempuan. Jadi awin naqlu minal mudzakkar ilal muannas, itu makna dia. Seperti Zaidah. Zaidah ini asal muzakkar, kita naqalkan untuk muannas liimra'atin. Zaidah ini kita letak nama untuk seorang perempuan. Okey, di sini kata kalau ta'anis ma'nawi kena ada syarat. Syarat yang pertama kena lebih daripada 3 huruf, kena huruf pertengahan tu kena mutaharrak, ataupun kena ujma, ataupun kena naqal daripada muzakkar kepada muannas. Empat syarat ini kalaulah ada, jadilah ta'anis ma'nawi itu ghairu munsharif. Kalaulah hilang segala syarat ini, apa jadi? Okey, tengok. Fa in takhallafat jami'u hadhihi syurutu jaza as-sarfu wa 'adamuhu. Sekiranya ataupun maka jika takhallafat, hilang, remove, hilang jami'u hadhihi syurut, segala syarat ini, jaza sarfu wa 'adamuhu, harus nak baca saraf harus tanpa saraf, yakni ghairi munsharif pun boleh, isim munsharif pun boleh. Seperti hindin, hinda, da'din, da'da, jumlin, jumlah. Jadi dalam perkataan ini boleh baca dua-dua. Kenapa? Sebab tadi kata kalaulah ta'anis ma'nawi, syarat yang pertama az-ziyadah 'ala thalatha. Jadi hindin ini 3 huruf, dia tak tambah. Bila tak ada syarat, tidaklah ziyadah 'ala thalatha, ataupun dia kena huruf pertengahan tu kena mutaharrak, itu pun tak, atau kena ujma, itu pun tak, au naqal minal mudzakkar ila al muannas, itu pun tak. Maksudnya syarat tu tidak ada dalam lafaz hindin ini, maka hindin ini ataupun da'din ini ataupun jumul ini boleh baca melalui ghairi munsharif, boleh baca tanpa ghairi munsharif. Bila baca ghairi munsharif ataupun tak ghairi munsharif, di situ ada pendapat ataupun ada ikhtilaf sedikit. Tengok, orang siapa yang baca ghairi munsharif, dia tengok ke mana, ataupun orang yang tak baca ghairi munsharif, dia tengok ke mana. Tengok, faman sarafahu nadara ila khiffatil lafzi wa annaha qad qawamat ihdal far'iyyatayn. Barang siapa baca saraf, yakni ghairi munsharif, nadara ila khiffatil lafzi, dia lihat kepada keringanan lafaz. Dia tengok lafaz tu ringan, tak berat. Maaflah ya Allah. Maka ila khiffatil lafzi, orang yang membaca saraf, dia tengok kepada lafaz. Lafaz tu dia tengok, dia kira, dia anggap sebagai lafaz tu ringan. Bila kata lafaz tu ringan, wa annaha qad qawamat ihdal far'iyyatayn, maka di situ ada satu illat sahaja. Dapat illat yang pertama. Apa? Alamiah saja. Wa man lam yasrifhu nadara ila wujudil far'iyyatayn fil jumlah. Orang yang tak baca
munsarif, dia tengok kepada adanya dua far'i pada jumlah. Dia tengok pada jumlah. Jadi yang mana lebih utama, yang mana lebih aula? Yang baca saraf itu lebih aula ke? Yang lam yasrifhu itu lebih aula? Di situ ada ikhtilaf. Ikhtilaf tu pada utama, pada aula. Wakhtulifa fil aula minhuma. Jadi di ikhtilaf pada aula, pada yang best, yang mana baca best. Minhuma, daripada kedua-duanya. Fa'an Sibawaihi al-awla al-man'u minas sarfi. Pendapat Imam Sibawai kata baca yang lebih utama aula mana' saraf. Man'a saraf. Itu pendapat Imam Sibawai. Imam Sibawai mengatakan bahawasanya baca al-man'u minas sarf itu lebih utama. Wa'an Abi Ali al-awla as-sarf. Abi Ali mengatakan ataupun pendapat Abi Ali sarf. Jadi di sini ada dua pendapat. Dua-dua ulama ini masya-Allah. Dan dua-dua pendapat ini ada dalam syair, satu syair yang diriwayatkan di sini. Maksudnya dalam syair itu diriwayatkan dengan dua wajah. Tengok syair itu. Lam tatalaffa' bifadli mi'zariha da'dun walam tusqa da'dun fil ulabi. Jadi lam dalam ini panggil apa? Maudhi' syahid, yang tujuan syair ini lafaz da'dun tu. Jadi da'dun dalam syair ini mula-mula baca munsarif, walam tusqa da'du baca ghairi munsarif. Maksudnya dua-dua harus, dua-dua boleh. Itu maksud tujuan syair itu. Maksudnya kita boleh ambil dua-dua pendapat lah. Yang ikut Sibawai. Yang ikut Abi Ali itu, ikutlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, majtama'a fihi al-alamiyyah wa waznul fi'li. Ghairi munsarif, yang serta alamiyyah juga waznul fi'il. Illah alamiyyah dan juga waznul fa'il. Ada syarat. Wa syaratul wazni ikhtisasuhu bil fi'li. Syarat wazan. Syarat waznul fa'il ini ikhtisasuhu bil fi'il. Waznul fa'il tu dia kena khusus, dia kena spesifik dengan fa'il. Waznul fa'il tu memang kena dia kena khusus dengan fa'il. Seperti syammara. Jadi perkataan syammara ini kita kalau tengok fa'il fa'ala syammara fa'il, waznul fa'il. Jadi syammara di sini alaman li farasin, dia alamiah untuk suatu kuda. Fi nahwi qawlika, pada perkataan engkau rakibtu ala syammara ataupun rakibta ala syammara. Jadi ala syammara ini ghairi munsarif. Itu yang pertama syarat. Au iftitahuhu, syarat yang kedua, au iftitahuhu bi ziyadati hiya fil fa'li aula, ataupun permulaan tu ditambahkan hiya pada fa'il aula, lebih utama. Kerana apa? Likauniha tadullu fil fa'il wa la tadullu fil ismi. Kerana keadaan itu, ziyadah itu menunjukkan pada fa'il dan tidak menunjukkan pada isim. Ka ahrufil mudhara'ah, seperti huruf-huruf mudhara'ah. Seperti ka ahmada wa yashkura. Lafaz ahmada yashkura alamaini, alamiyah, nama orang. Ahmada yashkura alamiyah. Fi nahwi qawlika, seperti perkataan engkau, marartu ala ahmada wa yashkura. Aku lalu Ahmad dan yashkur. Dalam Ahmad yashkur, fa innal hamza wal ya, hamza dan ya ini pada ahmada hamza, pada yashkura tu ya, la yadullani fil isim, tidak menunjukkan pada isim, wa yadullani fil fa'il, dan menunjukkan kedua-dua itu pada fa'il ala al-mutakallim al-ghaib. Sebab mutakallim alamat dia a pada fa'il mudhari', ghalib ya tu alamat mudhari'.
Jadi itulah waznul fa'il. Waznul fa'il itu khusus dengan fa'il. Jadi ahmada nama orang, yashkura nama orang, dan juga alaminya, dan juga waznul fa'il. Maka dua-dua ilah itu kita dapat. Jadilah ghairu munsarif ma'al alamiyah. Yang kelima, majtama'a fihi al-alamiyah wal 'adal at-taqdiri. Barang yang himpun padanya alamiyah dan juga adal taqdiri. Adal taqdiri seperti umarah, fi nahwi qaulika, pada perkataan engkau, radhiyallahu an Umar ibn al-Khattab. Jadi an Umar ibn al-Khattab. Umar ini panggil ma'dul daripada Amir. Maksudnya Umar ini keluar daripada Amir khaufal iltibas bis sifah. Jadi dia tu ada kekuatan ataupun ada ketakutan iltibas, panggil serupa dengan sifah. Jadi dalam syarah tu ada penjelasan, saya harap kalau baca boleh faham, senang. Dia punya detail tu dia ada bawah, detail lagi. Yang mana ikut PDF boleh tengok bawah tu senang. Kalau mana-mana pelajar baca boleh faham insya-Allah. Kalau tak boleh faham, insya-Allah boleh tanya kat saya. Yang keenam, majtama'a fihi al-alamiyah wal ujma. Alamiyah serta ujmah ghair munsharif, ma'al alamiyah dan ujma. Ada syarat. Wa syaratul ujma, syarat ujma tu kaunu alamiyatiha fil lughatil a'jamiyah. Keadaan alamiyat itu pada lugah a'jamiyah, bukan bahas pada Arab, pada lugah Arabiyah. Maksudnya lafaz tu kita panggil, kita guna nama tu sebagai alam, tapi bahasa a'jamiyah. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua untuk ujma ini, waziyadatu ala thalatha, dan menambahkan huruf itu lebih daripada 3. Seperti Ibrahim. Ibrahim ini ujma, bukan, ini ujma. Dan bi khilafi fayruzin wa lijamin, bersalahan fayruz dan lijam. Kerana apa? Fayruz, lijam kenapa tak boleh baca ghair munsharif? Fa innahuma min asma'il ajnasil a'jamiyah. Kerana kedua-dua ini, fayruz, lijam ini isim, nama-nama jenis daripada a'jamiyah. Fal awal, yang pertama, fayruz ini ismun li naw'in minal jawahir. Dia isim bagi satu naw' jawahir. Jawahir maksudnya benda-benda yang mulia, benda-benda yang mahal. Tapi di sini saya tengok fayruz ini, tengok dictionary, dia kata fayruz ini batu pertama berwarna biru, ataupun orang Melayu boleh panggil juga fayruz. Jadi fayruz ini biasa kata satu batu harganya mulia ataupun mahal sangat, panggil fayruz, ataupun benda-benda yang mahal, mulia. Walijamin, dan kata lijam ini bahasa Melayu panggil lijam ini tali kekang, yang tali yang ada dekat mulut kuda tu nak pegang tu, ataupun kita kata tali kendali kuda, itu panggil lijam. Dan wasani, yang kedua ni ismun lima tusasu bihi dabba, isim bagi tusasu bihi dabba, barang yang kontrol dengan itu akan dabba. Dabba ini kenderaan, maksudnya ada haiwan-haiwan yang nampak kaki itu dabba. Fa idza ju'ila alamaini limudakkaraini, kalau apabila dijadikan kedua-dua itu alaminya untuk mudakkar, fa innahuma, maka kedua-dua itu masrufani, baca munsharif. Karena apa? Li faqdi syartil awal, karena syarat pertama itu luput. Syarat pertama itu apa? Syarat pertama itu alamiyah, alamiyah itu tak ada. Wa bi khilafi Nuhin wa Lutin wa Syitin, dan bersalahan dengan Nuh, Lut, Syit. Karena apa? Fa innaha, maka sesungguhnya Nuh, Lut, Syit ini masrufah, baca munsharif. Karena apa? Li faqdi syarti tsani, karena syarat yang pertama itu hilang. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama ialah waziyadatu ala thalatha, menambahkan ataupun ziyadah daripada 3 huruf. Jadi Nuh, Lut, Syit ini semua 3 huruf. Nak baca ghair munsharif dia kena lebih daripada 3 huruf. Itu syarat yang
kedua. Tadi kata syarat yang pertama tu, syarat pertama tu ialah kaunu alamiyatiha fil lughatil a'jamiyah. Itu kena alamiah pada lugah a'jamiyah. Jadi Fairuz, Lijam ini bukan a'jami alamiah pada lugah al-a'jamiyah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua tu hilang pada Nuh, Lu, Syid itu ialah ziyadah ala thalatha. Kena lebih 3 huruf tu. Lebih daripada 3 huruf tu tak ada. Nuhun, Lutun, Syid itu tak ada. Waqila, ada qaul marju, some people said as-thulathiyu sakinul wast yajuzu fihi sarfu wa adamuhu. Huruf yang 3 ataupun sulathi. Sulathi maksudnya huruf yang mempunyai 3 huruf ataupun huruf yang mempunyai 3 huruf dan huruf yang pertengahan tu sakin, yajuzu fihi sarfu wa adamuhu, harus munsharif dan ghair munsharif lafaz itu. Wal mutaharrikul wastu mutahattimul man'i. Huruf yang pertengahan tu baris. Huruf pertengahan tu sekiranya baris, mutahattimul man'i, wajib baca ghair munsharif. Wajib baca ghair munsharif. Jadi kita berhenti sampai sini. Azan dah, nanti insya-Allah kita sambung. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, salah daripada kelemahan saya. Mana-mana ada question, insya-Allah boleh tanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.